जिला एनजेपी फुलवारी मैक्सी कैब ऑनर्स एसोसिएशन ने 18 जून से शहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। शुक्रवार को संगठन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। संगठन की तरफ से बताया गया है कि सिलीगुड़ी शहर में टोटो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां नगर निगम द्वारा 3850 टोटो को शहर में चलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इससे अधिक टोटो सड़क पर चल रहे हैं, जिस कारण ऑटो चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सिलीगुड़ी शहर की मुख्य सड़कों पर टोटो की आवाजाही पर रोक है, लेकिन टोटो हाईकोर्ट के निर्देश को अंगूठा दिखाते हुए शहर के मुख्य सड़कों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ रही है। इसलिए संगठन ने 18 जून से टोटो के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन की तरफ से उज्जवल कांति घोष ने कहा कि टोटो के खिलाफ प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, अब तक टोटो के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हमने शहर में सिटी ऑटो की आवाजाही अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया है। इस विषय में दार्जिलिंग के जिला अधिकारी, माटीकारा के बीडीओ, सिलीगुड़ी यातायात विभाग के डीसीपी और अन्य अधिकारियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एनजेपी फुलबाड़ी मैक्सी कैब সিটি অটো অনার্স অ্যাসোসিয়েশন, যেটাকে শর্ট ফর্মে আমরা বলে থাকি সেন্ট্রাল কমিটি। আমি সম্পাদক উজ্জ্বল কান্তি ঘোষ। আমাদের আজকে এই বৈঠকের মূল কারণ হচ্ছে টোটো নিয়ে আমরা অনেকবার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে চিঠি করেছি। দুদিন আমরা কর্মবিরতিও পালন করেছিলাম নভেম্বরে। তারপরে আমাদেরকে আশ্বাসও দিয়েছিল যে কিছু একটা হবে, আমরা সেটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সেই জন্য আমরা গভর্নমেন্ট থেকে যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল সেই নোটিফিকেশনগুলো ডিএমকে ফলো করতে বলেছে। আমরা সেই নোটিফিকেশনটা যাতে ফলো হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই নোটিফিকেশনগুলো ফলো হচ্ছে না। সেই জন্য আমরা 18/6/2024 তারিখ থেকে আমরা শিলিগুড়ির পরিবহন ব্যবস্থাকে সচল রেখে আমরা কর্মবিরতি পালন করব এবং সেই সঙ্গে এয়ারভিউ মোড়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করে শিলিগুড়ির জনবাসীকে আমরা বার্তা দিতে চাই আমাদের দুঃখ বেদনার কথা। সেটা এখন পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত আছে লাগাতার চলবে, কিন্তু সিদ্ধান্তর কিছু রদবদল হতে পারে। সেটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। মূল সমস্যা শহরে টোটো শুধু না, শহরে টোটো যেমন আছে, পাশাপাশি এই টোটোর জন্য আমরা যে নতুন গাড়িগুলো নিয়েছি সেই গাড়িগুলোতে আমরা প্যাসেঞ্জার একেবারেই পাচ্ছি না। যেমন কোর্টমোড় থেকে গজলডোবা চলে যাচ্ছে টোটো, কোর্টমোড় থেকে মিলন মোড়ে চলে যাচ্ছে টোটো, কোর্টমোড় থেকে এনজিপি চলে যাচ্ছে টোটো। তাহলে আমাদের সিটি অটোর কি দরকার? বাগডোগরা, শুকনা সব জায়গায় চলে যাচ্ছে। নট অনলি দ্যাট, 71 নম্বরের যে টোটো সেই টোটো শিলিগুড়িতে ভরে গেছে। 76 নম্বরের টোটো সেই নম্বর শিলিগুড়িতে ঢুকছে। নাম্বারবিহীন তো আছেই, সেগুলোকে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। আমরা তো সকালে দেখতে পাই যে কোথাও কোথাও ধরে রেখেছে, বেঁধে রেখেছে, তারপরের দিন থেকে যদি আবার চলে, তা মানে কি বুঝবো আমরা? নিশ্চয়ই কিছু একটা নেগোসিয়েশন হয়ে গেছে। যদি কাউকে পানিশড করে, আজকে যদি পানিশড করে, তাহলে সেকেন্ডে সে নিশ্চয়ই সেখানে যাবে না। সে যদি আবার সেখানে যায়, তার মানে কি তার ইনকামটা যথেষ্টই হচ্ছে।